नमस्कार मित्रों, मारी चैनल में तमारुं स्वागत है। उत्तर प्रदेशना आंबेडकरनगर जिल्लामांथी एक दुखद घटना सामे आवी छे। रविवारे मोडी रात्रे जिल्लामां थयेला भयानक मार्ग अकस्मात समग्र विस्तारने हचमचावी नाख्यो। जलालपुर विस्तारमां त्यारे अफसुपुर भुवा पट्टा पासे एक झड़पी अने अनियंत्रित कारे रસ્તાની બાજુમાં ઉભી રહેલા લોકોને કચડી નાખ્યા। આ અકસ્માતમાં કુલ 8 લોકોના દુઃખદ મોત થયા હતા। પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર રવિવારે રાત્રે 12 વાગે પહેલા બે બાઇક વચ્ચે જોરદાર ટક્કર થઈ હતી। બંને બાઇક સવારોને ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી। અકસ્માત જોઈને નજીકના લોકો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને ઘાયલોને મદદ કરવા અને તેમને હોસ્પિટલ લઈ જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા। अचानक एक झड़पी गति आवती स्विफ्ट डिजायर कारे काबू गुमाव्यो और रस्ता पर उभेला लोकोने धड़ी गई थी। आ घटनाने कारणे घटना स्थळे अफड़ातफड़ी मची गई। स्थानिकोए तात्कालिक पुलिसने जाण करी। पुलिस और ग्रामजनोनी मददथी बधा घायल जलालपुरना सामूहिक आरोग्य केन्द्र लई जवाया, ज्यां डॉक्टरे तेमने 6 ने मृत जाहिर कर्या। गंभीर रीते घायल अन्य 2 लोकोने प्राथमिक सारवार बाद जिल्लाना होस्पिटल रिफर करवामां આવ્યા હતા, જ્યાંથી તેમને ડાટા मेडिकल कॉलेजमां खसेडवामां આવ્યા હતા। सारवार दरमियान તેમનું મોત થયું, જેના કારણે મૃત્યુઆંક 8 થયો। त्यारे मित्रों अत्यार माटे बस आटलू ज। अमारी चेनल में नवा होय तो अमारी चेनल ने लाइक शेर और सब्सक्राइब करी देजो। धन्यवाद।